राम लक्ष्मण सीता चाही रंगी नाचंती गीत गाई राम पादुका घिनी सिरे भरत चलई सधीरे भरत चले राम पासे विबुधि देखंती आकाशे उत्तम व्यजन राम रे सुग्रीव विभीषण धरे अंजना सुत वीरमणि चलती श्वेत छत्र घेनी शत्रुघ्न करे धनुषार पथे देखती सुर नर जानकी करे कमंडल पूरित नाना तीर्थ जल अंगद हस्ते खड्ग सोही सुवर्ण शत चंद्र जही स्तुवंती बंदी नारी जूथ मध्य विजय रघुनाथ नक्षत्र मध्य जेन्हे शशि त्रिदशे कुसुम बरसी संगते घिनी तिनी भाई मिलिले अंतपुरे जाई से पुर महिमा वर्णित मंडनी हस्ती द्वारे स्थित नाना सुगंधि परिमल नाना सुवासित शीतल प्रसाद गोपुरादि शोभा चित्र देवता गृह किबा पताका सुवर्ण कलश शोभित दिशे दश दिश घिनिन नाना द्रव्यमान आनंदे करन्ति दर्शन आशीष करीण बोलंती पूर्वे बराह रूपे पृथ्वी उद्धरी रखिल गोसाई एबे श्री राम रूपे तुही स्त्री पुरुषे गृह छाड़ी आरोही अटाड़ी पाचेरी देखिबा पाइण उत्सुक वीर दर्शने जेउ सुख सर्वे संतोष मन होई कुसुम बरसंती नेई नमिले गुरु पत्नी पादे कौशल्या चरणे आनंदे रामको देखि मातृगण आनंदे करन्ति कल्याण प्राणको पाई तनु जेन्हे उठाई हरस बदने आनंदे अश्रु जल नेत्रे सिंचन्ति श्रीरामर गात्रे श्रीराम शिरे जटा देखि सर्वे होइले मने दुखी दक्षिणी मिलिले ब्राह्मणे वसिष्ठ आदि मुनि गणे मुंडन कले जटा भार घेनाई नाना उपहार सुवर्ण कुंभ तीर्थ जले रामको अभिषेक कले उत्तम वस्त्र अलंकार रत्न मुकुट बांधी शिर जानकी तुले अभिषेक मिली सकल प्रजालोक रामको पाई प्रजा जने सकले हरषित मने अपुत्र पुत्र पाई जेन्हे आनंदे हरस बदने से राम एक पत्नी व्रत आचरे राज ऋषि मत आचरी गृह विधि धर्म शुभे सकल क्रिया कर्म जानकी रामर चरणे स्वधर्मे खटे अनुक्षणे पवित्र कले निज अंशे जनमी हरि जेउ वंशे सुजने चिंता अविरत आदित्य वंशानुचरित करिब ए भव जलधि श्रवणे शुणि निरवधि कहई दास जगन्नाथ नवम स्कन्धे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः। शुक उवाच श्रीराम राज्ये होई राजा आनंदे पाळी जन प्रजा
ଉତ୍ତମ କଳ୍ପେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି ମୁନି ତୁଲେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଚାରି ବେଦୁବରି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଚିତ୍ତ ଭରି ଭୂମିକି କରି ଚାରି ଭାଗେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଅନୁରାଗେ ହୋତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦେଲେ ଅଧ୍ୱର୍ଯୁ ପଶ୍ଚିମେ କଳ୍ପିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ସାମଗାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ବିଧାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦେଲେ ଚାରି ଦିଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ଅବଶେଷ ସୀତା ସଙ୍ଗତେ ରଘୁପତି ଆଚରି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଗତି ଅନେକ ବସ୍ତ୍ର ରତ୍ନ ଧନେ ସନ୍ତୋଷ କରି ସର୍ବଜନେ ଆଚରି ଗୃହ ମେଧି ଧର୍ମ ବେଦ ବିହିତ ଯେତେ କର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦେଖି ସାଧୁ କଥା ମନେ ନ କଳ୍ପି ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରାମର ନିକଟେ ମିଳିଲେ ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କଲେ ଏମନ୍ତେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ଶୁଣ ହୋ ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା ଦିନେ ରାମ ରାତ୍ର କାଳେ ବୁଲନ୍ତି ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ତୁଲେ ଯଶ ଯଶ କେକି ଚିନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ଗୁପତେ ଶୁଣିଲେ ଏକ ଗୃହାଶ୍ରମେ ପତ୍ନୀ କି ବୋଲେ ଗୁରୁ ତମେ ତୁ ଦୁଷ୍ଟା ନାରୀ ଘରୁ ଯା ମୁଁ ନ ଛୁଇଁବି ତୋର ଦେ